हेलो स्टूडेंट्स, समस्त को जय श्री जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। आज आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो ओडिशा जीके और जीएस रो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को नहीं आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन, ओडिशार प्रथम जैव विविधता ऐतिह्य स्थल केउंटी? ओडिशार प्रथम जैव विविधता ऐतिह्य स्थल हेउछि महेंद्रगिरी पर्वत। प्राची नदी निम्नलिखित केउ नदीर एक शाखा अटे? प्राची नदी महानदीर एक शाखा अटे। ओडिशार केउ नदी त्रिभुजाकृति बा डेल्टा गठन करे नाही? ओडिशार ऋषिकुल्या नदी त्रिभुजाकृति बा डेल्टा गठन करे नाही। तेबे बुढ़ाबलंग, बैतरणी एवं सुवर्णरेखा नदी त्रिभुजाकृति बा डेल्टा गठन करिथांती। बालिस्टिक मिसाइल उत्क्षेपण और परीक्षा पई प्रसिद्ध अब्दुल कलाम द्वीप पूर्वरु केउ नामरे परिचित थिला? बालिस्टिक मिसाइल उत्क्षेपण और परीक्षा पई प्रसिद्ध अब्दुल कलाम द्वीप पूर्वरु व्हीलर द्वीप रूपे परिचित थिला। 2011 जनगणना अनुसार ओडिशार केउ जिल्ला रे शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक थिला? 2011 जनगणना अनुसार ओडिशार नवरंगपुर जिल्ला रे शिशु लिंग अनुपात बा चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक थिला। निम्नलिखित मध्यरु केउ जिल्लार समुद्र तट सबुठारु दीर्घ अटे? सबुठारु दीर्घ समुद्र तट गंजाम जिल्ला रे देखिबाकू मिले। निम्नलिखित मध्यरु केउ अंचलटी ऑलिव रिडल कइंचक सामूहिक अंडादान प्रक्रिया स्थल भावे परिचित अटे? ऑलिव रिडल कइंचक सामूहिक अंडादान प्रक्रिया स्थल देवी नदी मुहाण परिचित अटे। ओडिशार धानर भंडार बा राइस बाउल ऑफ ओडिशा बोली केउ जिल्ला को कुहा जाए? ओडिशार धानर भंडार हेउछि बरगड़ जिल्ला। कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित पंचवटमाली पहाड़ निम्नलिखित केउ खनिज भंडार पई परिचित? कोरापुट जिल्ला रे अवस्थित पंचवटमाली पहाड़ बक्साइट खनिज भंडार पई परिचित अटे। ओडिशार दैतारी टोमका अंचल केउ खनिज पई प्रसिद्ध अटे? ओडिशार दैतारी टोमका अंचल रे लुहा पत्थर देखिबाकू मिले। निम्नलिखित ह्रद मानक मध्यरु केउंटी अश्वखुराकृति ह्रदर उदाहरण अटे? एही क्वेश्चन साधारणतः प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसी थाए। ओडिशार एक अश्वखुराकृति ह्रदर नाम हला अंशुपा। जम्बू द्वीप ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित? जम्बू द्वीप को आमे ओडिशार केन्द्रापड़ा जिल्ला रे देखिबाकू पाइबा। ओडिशार अम्लान योजना केउ निम्नलिखित विभाग सह संबंधित अटे? ओडिशा रे जेउ अम्लान योजना कार्यकारी होइथिला ताहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागर सहित संबंधित अटे। ओडिशार केउ स्थान रे वेदांत एल्युमिनियम पार्क अवस्थित? ओडिशार झारसुगुड़ा ठारे वेदांत एल्युमिनियम पार्क अवस्थित अटे। ओडिशा विजन 2036 अनुजाई 2036 सुधा ओडिशार अर्थनीतिर लक्ष्य केते रखा जायछि? 2036 सुधा ओडिशार अर्थनीति 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर र लक्ष्य धार्य करा जायछि। ओडिशा रे सामुद्रिक खाद्य पेंठ बा सी फूड पार्क केउ स्थान रे स्थापित होइछि? सामुद्रिक खाद्य पेंठ बा सी फूड पार्क ओडिशार डेरास अंचल रे स्थापित होइछि।
ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉତ୍କେଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଉତ୍କେଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଉତ୍କେଲାରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଉକ୍ତ ଉତ୍କେଲାଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ? ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମାଧି ଏହାଙ୍କର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ସମାଧି କାହାର ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ମହିମା ଗୋସାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିତ୍ରକରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିସର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରକରଣୀ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଛୋଟ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଛୋଟ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଅସୁରଗଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ? ଅସୁରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ 22 ନଭେମ୍ବର 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ କେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ଉର୍ଲାଦାନୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବର କେଉଁ ଦିନ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମର କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ? ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହା ଶିବ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ଏହାର ନାମ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କଳା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ତାଳପତ୍ରରେ ଆଇକନ୍ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ? ସେହି ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? କଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ତାଳପତ୍ରରେ ଆଇକନ୍ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ OSSC CGL 2026ର 30ଟି MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନା ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।